हेलो हेलो हाय नमस्कार मोनी मो डुगु आपण मानको स्वागत करछो हम YouTube चैनल मोनी डुगु क्यूट लाइक को टुटुडु टुडु टुडु तो संग माने आज सकाळे आस्तिल त आपण जानथिबे पूर्व थर मानसिक रखिथिली बाबा को पाखर बराळ बालुकेश्वर बाबा को पाखरे त आज मोर 21 डेज माने 21 दिन आज पुरला सेटा मानसिक रो जेमति थाए 21 दिन पूरा पाळी के रहया को समिस्तिन को तो आज आम से जाऊँ कम्प्लीट करने तो भगवान को आशीर्वाद रू माने भलर भलर सब हो जाऊ जमी आम जाऊँ जो आशा कि भगवान पाखे भलर सब हो नीति जहाँ भी अच्छी तो चलतु जी आज वीडियो स्टार्ट करवा से देखी पारे कि ना मुझे कहीपरि आप वीडियो देखो कौट आम स्टार्ट कर जानीपर चलो जी पूजा सारिक आसली आसल जिनस सब पैकिंग बाहर पुन जीव ये तो चलो जीवा जो कौन जीव कौन तुम आउ कि जीवनी सब शाड़ी फाड़ी अच्छी से अच्छी तो हाँ आ लैपटॉप को टैबलेट पूरे दियो हाँ पूरा हाँ चलो बाहर चलो कौन है आज आज कौन सब खतरनाक खाଇବା ହେଇଛି ଡାଲମା ଭାତ କଦଳୀ ଭଜା ସୋୟାବିନ କାଲିର ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି କୋବି ପୋଟଳ ଭଜା କାଲିର କୋବି ଭଜା ସୋୟାବିନ କାଲି କିଏ ଖାଇଲେନି जो ये का है मोरो जो बैग टा को भी आ गया ये जो बैग टा अन्ना थे ना जो बैग टा धरे ए साइड पे আছে सोई पड़थला सोई हे এইটা পা এইটা है हेलो खाई गलनी बसु बसु कौन भात घी पकईकी डालमा पोटल कदली भजा एटा कौन आलू चकटा नहीं पापड़ पुणी निर्धूम भूक ना हौ ताले खाई दियो एटा हमर केते जिंस बाहर लानी ना कोन बोला मिलना सब गला ए आटा जिरा हटी रखी दबो तो अरे गला ए बैग कोड पर बैठ दे दे ना सेटा बैग का तू से बैग खोल के देखि तो दिए खुल चंद देखि ना हां सेटा भी ना दियो मारी को काम से बैंगलोर बैग मेरा तो बैंगलोर जाते से नहीं गिरा माना तो माना से 8% भांगी वाला हां बैंगलोर रे इतना हसी जे पछरे उतर आज मोर राव राव होता तारे बोगा कर जो खंडी हिंदी बेटा बापा आनथिले बाबा ना ये काम करिया को ना ना स्कूल लेके जिवे हां स्कूल लेके जे बापा दौना नहीं की जिवे हां से रखते न छोटे इतरे कोने पुराना जिनिस पछि एको पुरे दे हो जे एवरा के बैग एइथरे पुरे दवा फांका हे गला एटा एटा फांका था कोन पुरे हबो ना करतो हां एटा ओटे कोने गला मते कहलु आसीले देनी सेटा आने को आसी कोन हबो फाइनल लेला सेपटे जारे केते केते से आलू खाइबो आलू बिना गति नहीं सुनो पूरा चोपा बड़ नले कोन कहलो ए छोट छोट ये करबने हाथ पे हां बड़ डायरेक्ट चोपा छड़े की पकई दियो डायरेक्ट काढिबो ना हेदी चोपा छड़े बोलो इते को हबलो कुने देखली नाउ पकेबा केते जण हेले केते जण खाइबे समस्त मते छेड़ी तमे खाइबोनी
ତମେ ନାନୀ ରାଗିଲ ଏମାନେ କଣ କହୁଛ? ମୋର ଅମାଂସ କେତେ ଜଣ କରିବେ? ଆଉ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ ସମସ୍ତେ ମାନେ କେତେ ଜଣ? 8 ଜଣ। ତୁମେ 6 ଜଣ 8 ଜଣ 8 ଜଣ ମାନେ ପୁଅ ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇବନି। କେତେ ଖଣ୍ଡ ହବ? ରିଙ୍କି ତୁ ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇବୁ ନା? ତୁ ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇବୁ ନା? ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇବୁ ତ? ନାଇଁ ଖାଲି ନାଇଁ ଆଳୁ ପରଟା ହବ ନହେଲେ ଖାଲି ପରଟା ଡାଲମା। ହଁ। ଖାଇବ ଖାଲି ପରଟା ଡାଲମା ନହେଲେ ଆଳୁ ଆଳୁ ପରଟା ତାର ଦିଟା ଝିଅର। ହଁ ସେ ତାର ଦିଟା ମୋର ବି ଦିଟା ଚାରିଟା ଚାରିଟା ଏଙ୍କର ଚାରିଟା ହଁ ଚାଚାର 8ଟା ମାମାଙ୍କର 3ଟା 8 3 11 11 ମାମାଙ୍କର ସେମିତି 3ଟା 11 3 14 11 14 14 ଆଙ୍କର 4 18 20ଟା 20 25ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ। ସିଏ ଆଳୁ ପରଟା ଖାଲି ଖାଇବ ନହେଲେ ତାର ଗୋଟି ପଟେ 25ଟା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ। ମାନେ 22ଟା ନହେଲେ 23ଟା 25ଟା ପୁରା ତ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦବ ଆଉ ଖାଉ ଖାଉ କାଳେ କି ଅଧିକ ଖାଇଦବ। 25ଟା ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଏତିକି ଆଳୁ ହେଇଯିବ। ନା ଏଟା ଫାଳ କରି ସିଝେଇବ ହବ ଚାରି ଚୁନା କରିକି ସିଝେଇ ଦେବ। ହବ। ଆଳୁ ସିଝେଇ ରଖିଦେଇଥା, ଖାଲି ଗୁପଚୁପ ଆଣିବି ତାଠୁ ଖୋଳ ଚକଡ଼ିବ। ଏତିକି ଆମର କେଜି এটা কেজি, এটা 2 কিলো আলু। ନା କେଜି এটা 2 কিলো আলু, ନା କେଜି 300 2 কিলো ଯେତିକି ଦରକାର ଦେଖ ଆଉ ପକେଇବ ଯଦି କୁହ ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଳୁ ପଟ୍ଟା ଫଟ୍ଟା ଅଧିକ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦିନ ଆମେ ପକଉନା ପକା ବଞ୍ଚିଲେ ରଖିବା ଆଉ କଣ, ଉପରେ ଫ୍ରିଜରେ ନହେଲେ ଥୋଇଦବା ଆଉ। ମାନେ ସିଝାଟା ରହିଲେ ତାହେଲେ ଚଳିବ। ହଁ ସେଠିକି ଥାଉ। ହଉ ଯା ଧୁଅ, ପ୍ରେସରରେ ଆମର ଜାଗା ହବନି। ବଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି। ଏଇଥିରେ ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ କରିବା। ଏଠି ପ୍ରେସର 2ଟା, ସେଠି ଗୋଟେ, କୋଉଟା ହୁଇସିଲ ଦବ, ଉପରେ 2ଟା, ସବୁଆଡେ ବସେଇଦବା। ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ତ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। କଣ କରୁଛ ଲୋ? ଆଳୁ ହଉ ଛଡେଇ ଦିଅ, ଛଡା ହଇଲ ବାପ। ଆଳୁ ପଟ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟର ଭେଦଉଛି। ଟମାଟର ସେ ହବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଦେଖିବା କରିବା ହଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। କଣ କରିବ? ଚଟଣି ହଉ ଛଡେଇ ଚାଲ କଣ କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ। ମୋର ତ ଟମାଟର ହଉଛି, ପୁରା ଧୂଆଁ ତ ବାହାରିଲା ଆଉ ଦେଖା ହଉନି କିଛି। ହଉ ଦେଖେଇବେ ଚଟଣି ଆଳୁ ପଟ୍ଟା। ଆଉ ମୁଡିବ ନା ମୁଡିବନି ଆଉ? ଏମିତି କରିବା କଥା। ଓହୋ ହଁ ଜଣ ଆମର ଲାଗିଲାଣି। ଏପଟେ ବେଲା ହଉଛି, ମାଟି ବସି ଫେଲଛି, ଏଠି ଆଳୁ ପଶିବ, ଏଠି ପରଟା ହବ। ସେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଚଟଣି ହେଇଗଲା ହେଲା। ଆଳୁ ପରଟା ଖାଲି ହବ ଆଉ। ହଁ କଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? କଣ ହେଇଛି କି? ତେଲ ନାହିଁ, ତେଲ କଥା କହିନି, ଚିଠାରେ ଲେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମନେ ପଡିଲ ରହୁନି। ପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଥିବ ଅଛି ତ ଅଛି ନୂଆ, ସେଟା ଆଉ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ। ଏଇଖିଣା ମନେ ପଡିଛି ଉପରେ ଅଛି, ସେଇଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଣନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଫୁଲିଲାଣି ପୁରା, ଫୁଟୁଗଲ। ଆଳୁ ଅଧିକ ପଶୁନଥିଲା ଆଉ ପଶିଲା, ସେ ହେଇଗଲାଣି ଫୁଟୁଗଲ ଭଳିଆ ଫୁଲୁଛି। ଆଳୁ ଅଧିକ ପଶିକି ଆଉ ନାଇଁ, ଆଳୁ ଅଧିକ ପଶିଲାଠୁ ଫୁଲୁଛି। ଇଏ ତ ମୋଡାଟା ତ ବଢିଆ ଫୁଲୁରି ମୋଡା ହେଇଛି। ଫୁଲୁରି ଏଟା କାନ ମୁଡି, କାନ ମୁଡି
କିଏ ନା ଦେଇଛି ଆର ଏଇଟା କ'ଣ ମାଉ ଏମିତିଆ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି ପିଠା। ଓହୋ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନାନ ମାନ ଏଟା ଗୋଟେ ହଁ ଗୋଟେ ପିଠା ଅଛି ଭଳିଆ ନାନ ମାନ ନା ପିଠା କଲେ ହବ। ପୋଟା ପୁଣି ଆଳୁ ଚକଟା କ'ଣ ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଟା ଚଟଣି ଖାଇଲ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ଗୋଳଉ ନା ପକେଇ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚଟଣିଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଚଟଣିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ବିଟ ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଅ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା କୁନିଆ ପାଇଁ ଅଛି ଚଟଣି ରଖିଛ ନା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି କାଲି ଖାଇବା ନହେଲେ ଆଉ ହଉ ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ବାଛି ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି ହେଲେ କଦଳୀ ଅଛି କେତେ କଦଳୀ ଖାଇବ ହଁ ଥାଉ ନା ଆଉ ଦରକାର ହଉ